সকলো অসমবাসীৰ বাবে আজি এটা সুখবৰ টুডে দ্যাট ইজ এজ অফ 19th May জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি নিউ দিল্লীত এখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ চেয়াৰ স্থাপন কৰিবলৈ এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সহি কৰা হৈছে আফটাৰ দ্য সাইনিং অফ দ্য মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাই ক'লে যে research and honorary degrees on the Bhakti movement of Assam and India, its history, organizational forms, literatures, cultures, and Bajavali language, etc. are the reasons behind the chair. Yar agote, Vishwabharati University or Punjab University, Srimanta Sankardev chair, dukhon sthapon kora hoisile aru ekhon hobole goise tritiyokhon ene dhoroner Srimanta Sankardev chair. Students, apnaloke jodi itimodhe amar Adda247 app to download kora nai, download and install the app. Link is in the description box. Aru apnaloke courses, mock tests, aru books junkhine bisare amar app ot pai jabo under the premium material section. Apnaloke Y577 code use koribo na poribo if you join any of our courses. I'll see you in the classes.